खाय आं दिनै फुङाव 11टाआव पार्टीनि सासपेनसन अर्डार मानो अर्डारतै आं किसा क्लारिफिकेशन खालामनो मोथोंता आनाव पार्टी एंटी एक्टिविटीज नै और मेंशन खालामता इशू खायनांखाय प्रेम बाबू प्रेसिडेंट सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी नि IPF नि আমরা তো নতাম সানা মসু आं तामो पार्टी नि एंटी एक्टिविटीज खायजा आं तो ताबो ओ पार्टी नि एगेंस्ट तो केवनो कोनो सायाको आपति सामानि कोनो रेकर्ड तो किंतु आं जे साइमामानि ओंखाय बुगरानि यागो आं चिठी यातांमानि बर तांगैबो याता आपतिके को बुखाना काटा के तांगैबो याता तांगै यातांना ना तांगै को हायना ना अबनो बर मेन पार्टी नि एंटी एक्टिविटीज नि रमै अबनो मेंशन खालिया हेबनो अर उनको साबुरि दिखाता मनि बागै आं अबनो बेलाय बेलाय सेलेंका अमा हाइके जों दिनै त्रिपुरा सारंनि बिसिङाव आंबो ककतलबो साइबो मानो आं वन अफ द फाउंडर अफ त्रिपुरा लैंड डिमांडनि बिसिङ एकजन लीडर आंबो फाउंडर न आं जे प्रो जों को त्रिपुरा लैंडनि मुभमेंट जेंनानि सिगां आरो आंनि को लगी रबि दङ रबि राजघाटनि पुलिया सदर नर्थ डिविजनल कमिटि खामानि बिनि न चैत्र मासो सातुं गोब्राब आबर हरियानाथ बाबु दङ दा नरेन दङ तागिसा तिनि प्रेसिडेंट माने नरेन दा नरेन मो दङ आसिखाय जों खालामनानै को अर आसुबजा जे बरं नग जागाखै नयनि सिमी अबसे ताबले नाय 17 19 उसां फाइनाल ताव अमाहे के साल फैबे आं बागै आं तिनि आबो परिबार जानांगौ कारण अबा हाइके खायके त्रिपुरासा दं संनाय थांनानै कगिया जों कमानो से लामा माने बागै आं नों तिनि आं प्रेस क्लियर रनामु दङ आं इंस्ट्रक्शन जाखा जेपी नाडानि आरो जेपुरु जों मालायनो पुरु 25/8/2022 नों त्रिपुरा लैंड TTC बाय 125 दङ आपयनो सिमी सादि आंबो खाबैजों बिखाय आं आबो साबानता नि थांता ओंका आं डाइरेक्ट दांदां थाका आबो नों आरो फुकासों मैया तायाबो नां रिपिट खालायदो जे त्रिपुरा लैंड जों नांगौ त्रिपुरा लैंड जाखाय जों खमरनाय 60 बोसोरनिल' जों 0.5 फाइमावल' जों मिजुयामो सेसिनि मोखाङाव बायसिनाय म'अब्दि जाति म'अब्दि रांख' कापें त्रिपुरा नुवाति हाइगेंसिनाय आं बागिनो जों स्टेटहुड नांगौ IPF नि विजन खाय त्रिपुरा लैंड से तिनताय कोनो विजन करि आबो सामानिबो उलखाय खनाका तांगे आबति साबो जों ताव BJP बायदि जागला आइसो थांखियो एवं अरो मिटिं फोरबो साइरगा ताबो आंक्रिया दिनो को स्टेटहुड नि डिमांड तैता सालायजिदि जों तै जागला आबो आहाय उइ दंमोन सेप्टेम्बर मासाव CWC आतुलायका आं नोटिसआव BJP बाय काटाप खायजिदि हालक এই বিসিবাও ল্যান্ড তো বানরি চাকরি পর্যন্ত त्रिपुरा सारंनि बैकलग कुटा 30,000 मालिया जों ताइ तंनानि जरा करिखा याकालायसिदि केनके मानिया तामखाय एको BSC चेयरमैन वाइस चेयरमैन आबोरनानि से प्रोसेस नै दङ समय तो पारु थाका ताइबोसो दंसिबा किन्तु आबोसे प्रोसेस नालाय दङ आबा हे कुय मा बायखा ओंखाय आबरनो टू सम एक्सटेंट माननानि वसे थांनाय दंसि मा बायखा बाक्सा बाय चेयरमैन दं आबनि ल ओंखाय ताव मासाव आनो आं सिदा बिसिं बरक तांगै दलिदा तांनि साजे तां अथराइज ने थां BL संतोष फाइप्रु
ini advocate omit depan rumah sahabat kakak jeng biar contoh day malai peca kan bono hengka aja no mat malai kya kisrukan to bay anggo to mandang tongman ble tam ti salai kya u development ti salai pu hai tahu no tidak asal diman ti beralen ti saya ba engkang jadi tahu prem no sahaka ku dika kisah ang biru senior ke ba pari bang senior ke ba bo muntre ke tang anggo ku dika tam no rabati abu saya haket kudi bono anga dino masaka engkai jeng tini nai nemeni oro 15 tarik 11 November tako oro bo CWC engka aro bo jeng প্রস্তাব ti saka de BJP be halok kaksinani এবং 20টা সিট जों कन्टेस्ट खालायनाय डिक्लारेशन पार्टी के गथिले किरि दाबै तां किरि सैमिया आवो प्रस्ताव का 20 जन एमएलए बुचानाय र ताबसे बना कमिटमेंट दी ते आफ्टर जिदि मानि बोलो 6 months जों को रिजन सननाय त्रिपुरा लेनि बागै फारि साव कमिटमेंट रि मा उनद्रलायदि याकनि थैनाय सयरलायनायनि फारि जनगण आरो थांगानो हंका silent they are all are silent जोंसे अरो जों खरं बुरै ताबो दङ आं परिचय जलिया कुनथासा अबो ताबो को किशोर मोहन एक्स एमडीसी बबो एजीएस बो जाफु बबो एजीएस रोमेन बो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी नि मेंबर चिनी कोगनिया आहाय मामा ओमा हायकै उंलायलै खा ताइ केसांकाय CMI malai leuka बोसोर 13-11-2022 engkai ikone order isu ungka vice chairman ni notification ungka 3-11 Krisnakanto 11-11 eko semai tangka vice chairman engka uje tunggu pur sayaro abo nangi thaka তাই মেবার খাই 8 তারিখ 11-2022 রিজেনে সন্নি ববো সাইমিয়া ববো মিলিনা নি থাंथिनि न थांजानि थांजिनो बो सेसनका ताबो आंबो थांजां सिनाय नि तां डिक्लेयार कोइ माने आं साइसुं बा बर बुरेको आं जेफुरु कोनि चिनि बुग्रा आनो सिटियाफोर 12 तारिखो आं थाका ano ungku bersungka aprida bersungka nung to tahu hai mangka nin opinion tamu ang saka after return from Guwahati we decide regarding assimilation but unity after that it will be declared ni sada ang to ang sejung kongne sega ani aru tahu sposto tong sija butu engkai ang citi namal tahu opera dengkaba bu yagi kebang got na tong bolong city point to naharui mane government of Indian thani yapari di mane abti ungre city namala tama para ungjaba jeta bobo kabi kubu yakoi sai tong dawo cini bu rabo ang muthang sinai phona babu nin dono ungko di sadi convince khaidi जों cini borok kemabai nekha ani royal kingdom kemai thangmai nekha cini dofani je tomu jamu obo kemai sinai nung nini पार्टी नि सिनियर हिसाबै नों बरबाय खालायदि 6 तारिखाय उनको सपनानि आरा सुबायखा के थांगो बरगारो अमित थांगो दत्त थांगै सालायखा जे आफुर बर 10 ता सीट सानि फायगु सपना आं साता ओंखाय 6-7 तारिखाय CWC उंलायखा आदिनो ककाका later on decision ulur na dangai tahu ni bagai abo aro face tongu BJP of the ring rang no u rung kumiyo yakung kongi beralai tongu ni aro si ulo kete gese tahu ka 12 tarik to ang citi yata ka 13 tarik cini tahu japu cini AGS bothangai cini Prem Kumar ni kwataro tunirikha आवश्य बरो साइटोंखा चिठी मायाको हाइमेको ताउ जेकुनो मिडिया र मखनो को बाय व्हाट्सएप बाय सिरकैनो अब पब्लिक थांबाय ब्ले
public mana no respond ni fine able kun amdi adiba ngai no respond na nung tahu o media juga nung prem babu cici maya ko 16 tarik sang manu kita bo tam maklai na butui nung ba amon lengthy process nai da khanya musung tong abo nai suta donogon ro amon ni ulong kanyo 17 tarik ngau kha 17 tarik itu iko fine ni tam si ol kun bu a fine JP nada ring dah liya ke raja nada thang lai raja apul busam teng kaham ke tok ma khane thamsa ang no compromise khaya compromise khaya kai je boro royal family ebong tripura bo uno kortar ni family tabuk jora tiujes khaipurbo khaikya bolo khari thamai kya tiujes khaipurbo এবং অনেক খাইপুর ফাইট খেলে aku tibrasan bagai raja ni besar raja bose tabu সারা ভারতবর্ষ কাইসা চিনিজাক টংনাই বড় বসে তাও ফাইট কাপ তো অঙ্কে বা বড় বড় जों दुमसाना खलाय ब्लि जों बड़ दुमसाया माने न आं मा बिट्राय आथिंनाय ब्लै आं मा बरबो बिट्राय आंना क्या आं बिट्राय ना मुसिंगिया आंनि बागै राजानि आबना आं पुइला बट नंगो सापुर आं वेलकाम नों जे जोंनो खोथा बायदि माने आं वेलकाम tibrasan sarte bobofur ano tai bo respond isi je pinadane aro je 25 tarik ang de truly je samani bokha nang da yes you are committed leader ni banu telung kayo nang committed leader nang nang nationalist gaunti si sata ang to adin to protima tongo CM tongo Rajiv tongo Bhattacharya ngkai de agini CM katam tongo disin korta tongo ang to bong mukhang nugui kirina ni koya straight forward ang goni tamse mo JP nada ni phating na hari tangtu abati energy timati ni sung sini boro rakha kirijago saragya tamungno mane saya nang sanase nangai nini tabu kemai thangmai kya sombho nang tabu kiri tong hi dong yable ha aboni bagai borok mokolo hor habjak bai kya tai tini omo notui nong thani जों सानामुसुं जे अमाहाय खाय तांखाय आरो अंग थांका मामा सिरि थांका IPF टिबो मामा सकिनि हाबेरिका मामा सकिनि महाभारत जुद्ध फांनानि बागै हाबका गमतिनि तावानो गोबां बर' थाहर मामा सकिनि हाबका तावखाय नायहिदि नै तावखाय ननो तांदावखा आइखाय चितनो सागरि जागारौखा ताम खलाय पार्टी अंग खयनि थाहरु आरो ताबु थाहरया मामा सकिनि को जों दिनै आमनो एलार्ट दि ताबु नरक जे मेडिया नि बिसिंतै आं साना मुसुङो जों थांनानै गाय नरनिबो फांसन दं ताम फांसन कारेक्ट निउज रुइ बर'नो ताम तुमनाय गोथां खलाय उबुयो फाइट थायनानि एनार्जि गारिनानि नंगौ फांसन दं नंना खाय दंस आं हाबन खायो कारण जों अमा हायथाय वान डे जों एमन दिन फायनो आनि बुसुकनि आमालन गाय गाबानो बुसुक दमों थाइग्लांमाया गाय हा अ दादु सं ताम खलायलांनि आरनि जेनेरेशन रक जोंनो सरायानो थिन डिउटि जों फुलफिल खाया गाय डिउटि फुलफिल खायनांखायनो ताव ग्रेटार टिप्रालेण्ड जे राजा ताव थामसा नाय दङ जों खाबाक्सा फुबाक्साङै थामसा जेंना नांगौ अर तिनि आनो जे सासपेन्ड खाय जे इन्सिडेन्ट फुंमाव तो पाब्लिक तुमुनु खायतो थाइमेया पाब्लिक बाक्सा हामजागै मटमफान सुइमानले आइ यसे याकुं बारले सिबरो ताम पॉइंट मानखाबानो आसिन दिन डिक्लारेशन ना ताम खाय बं ताम पॉइंट 6 plus 14 राजाना हेरु जे एमएलए तंगले र न तैसा मा बोसोर नाय नों 5 बोसोर बुजाय पेखेबले ताबुनि ओपिओ आला नुर दिता बो बेकारबले एमए पास नों प्रेमियार ओटे किसा नों तंगले एमएलए माथे तायाबा बेकार फाइट खैनाय नोंले 5 बोसोर एमएलए जाखा मन्त्रि था किसा बातामान तंगले नों ताइ बरनो कैसा प्रोवाइडेड खायदि अब मेन्टेलिटी खलै नों प्रसाद नार बाहिनता सयता सानो ओंखाय ताइ कैसा पॉइंट सयता राजा क्लांगिनो बुतारखा बंगता जेफोर इको बरक जिदिखा जिदिमा हलो बीजेपी रो कायदा खायै सयजना न बंगार सयता शट मिनिस्ट्रि गठन खायनि तुइ फाइब्रु तामनाय
abo kiridago bororo ana abo saoka khop be careful ni o borong no bongni chehra chung nuk bacha chehra nuk khable chung o tipralen thanoi ang hawa kadul jaka hawa lefungawa khorok sakai thuisi thangka kokui sana thangtini ei tipralen chung nanguni thangne thikya bojen babu tau ponu muitumanu bini ben tai tam sikam pono mic tag ngo khai jaga meeting hebo tin thingdaka muti chair bai budang budumang ei tipralen ni tui bosano angkai sanya ko bosanya angsano omong laikini teno public to jengno si tit kar disipli jengno si reject thayo jinko kui khnaya tinu khnable ei 5 bosoro tamangka paibese repeat kini tipralen 삽 সমুদ্র তেরো নদীব কচকরি রহকা যত তিনি আং সাসপেন্ড খাইনে ন আং সিংউ নরক টিপ্রালেন ন 삽 সমুদ্র তেরো নদী রহকা এবং বেকারমি বহগ রাফরুকা উস্তারকা 30,000 বেকার চাকরি মানা তমনি ব্যাকলগ পুতাব রিমালিয়া ইউ আর টোটালি ফেলোর যে 5 বছরের নরক টোটালি ফেলোর এবং বরং বুট ছানিকাই পাবলিক নাং কয়না মুসুং মটো মাস নাইছেন একদম কাবিনো ও দাদা ফাইজাওকা দরবানো ও জায়গা जों তিনি মা উই দংতা আং বাইনো নং থানি আং তিনি অবনো কাহামকাই ক্লারিফিকেশন নাওই সালাইকাই जों তাইবাই হামনাই এবং বুবুগরানি যে নাহারমুং যে টিপ্রালেন গ্রেটার টিপ্রালেন অরো ফান্ডুই ইলেকশন ব্যালেন্স অফ ফ্যাক্টর খাইনানি जों পাওয়ার ফাইনে ফাইয়া উল্লিক balance of factor khalaikai BJP phano sodung taka 10 ta ko जों 25 ta manir kha apro ma thanable maharaja nung जोंनो फानदि जों थानायता फार्स्ट नों पार्लियामेन्ट बिल पास थदि ग्रेटार टिप्रालेन बा टिप्रालेन जों केन्तु मिनिस्ट्रि हाबिया बे फारा दंजे समर्थन फाइनाय 6 बছरनि बिसिङाव आरो 6 मासनि बिसिङ रियांगाय जों रसाय खिमनायता बैलेंस ऑफ फैक्टर खालायनाय बो रागा कायसा बिदि मेकानिजम एप्लाइ खायना बागिनो ए प्रेम संनो रिंगै गुवाहाटी तलांगु बरखाय भाई मालाय मान आं गुवाहाटीआव चिठी नांखाय तामावपरा पाब्लिक एवं जनगण आबनो बिचार खालायदि आं नं थाने आपिल खालायु आं तुमो अननाय खायखाय आनो न साबायदि नोंनाव आसु दंदि ता हिमसि दिनि थाखाय आं आसु दंनाय अर आं आपिल खालायो पाब्लिक এবং जों दिनै अरव जों महाराजा बायनो थांसिनाय এবং टिप्रा थानचावनो जों थांबाय थिनाय अरत एग्जिकिउटिभ बडि ताइको बिनि बो सदन डिभिजन कमिटिनि कायसा आदब दङ तुम दङ चित्त दङ ताइबो दङयो जों दिनै अर डिक्लारनाय खानाखाय जत सारा त्रिपुरानि जे बर थानचाना हामनाय फाइ महाराजानि आरो चाइटाव फाइ मानजांनाय এবং যত ত্রিপুরাनि টিপ্রাসাरनो जे थानचा हामजांनाय ग्रेटार टिप्रालेन हामजांनायनो फाइबायदि होनै आं पबंगा मुसुङो थ्रु मिडिया तामनेंखाय जों बानचिना नांगौ राइट्स नांगौ जों पावार नांया पावार ना खाबले तामखा दसर बानथानि पावार এই যে কুন্নাবাড়ি সব জায়গায় খরতাম বুথার টাকা সুগ্রাম দেববর্মা এসডিএম বুথার টাকা সচিব মোহন বুথার টাকা নিনি ইকো রবিলিতন বুথার টাকা তাই এনসি দেববর্মা रेवेन्यू मिनिस्टार बेबार जमातिया ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार निनी माधव बारिओ खरकाम कगदा खले कैन यू से अंडर यू पावर नो माया केंतो अंडर द स्टेटहुड वी कैन सेव द पीपल ऑफ त्रिपुरा हम ग्यारंटी दं संविधानिक ग्यारंटी निथन राइट्स दं अ राइट्स बागि जों दिनै फाइट माख्लायनाय आंबो दिनै साइड दं आं लाथा संगै हिममान थांजरले टिप्रालेननि बागै फाइट खायथानाय आबोखा आं दिनै नं थानिबो कायथनि थानि दियायनो आं थाव हम कोनो ककतैदा सर तिनी एग्जीक्यूटिव बोर्ड नि बिसिम कयजन फाइकिया मानजा फाइकिया अर जों खरबुरि आंबाय ओमफ्राय आरो ताइ कयजन दं आं गोबां बलायखेबा पायन र अच्छा आना से सर हम कक से माने बुला क्या है या अन कक गो मासे माने न खना बुआ गरा बाय माने थानचाव थांसिनाय यस
IPF টিও যে সুকনি नै हाबनाय आमखे साबो सुकनिखे साबो साबोनि बागै Abo दं no kari di. Bo agi ano bu dia sokoka. Ang dia sain ko yang wasa dia vice president khajaka. What? Tini semai tangka dia kenano dia je sokor taka. Ang one opoman kha. Tipralen santini abo nang tabu kesa wantu tongo. Tipralen nengano tamak khaja ni sang tak sungan nayu. Tipralen sang sungai. Ang tini mana kui phage karam bu khadu khonang. এই অতিশয় কানো তাও দङ ববাইন এই তাও ফটিগাय थांमानि हरनि 9टाव गावो ट्रेन 2टा फाइस फैयो आपुरु अबो बेरा माइ फाइजा फैयो ए राना थैजा 2000 गबो 14 আর 13 से डिमापुर थांपुरु फ्लाइ फाइब्रु गाय अबो ट्रेन आगिन ट्रेन टुना बेसर थलाइजा माने आसिके कामी खाइ फाइमानि आबोनाव जों हाइनं हुना बिया आता गाइसा तब IPF ति साबाय थांदा त हाय दा BJP बाय थांदा त ना आगे हाय kan ना बासावै ब्रक चंगबारि लराय खाय बहाय वानचक नि वानचमनि आं ताहिं साका बंनि याकुं कंनि बेरदा BJP बे नि हंकाय रादा बाय आर तंगे किताबनि 6 तारिखनि बातिनि लें प्रोसेस फेमिटिनि बुसतारि हा 324 ता 320 asudin nanghi 7 taring pai manghamle thaimia manisha kung tang nang ki ja golod da tongbai ang bai je kiri haing bijmi kiri abu bota nini support tongnai eba dokon bagai dokon hamjangnai khora busuk nini bisingtei khora busuk khaja to khuna sai ta sung join nani tibara matwa nilphan mano ubuyo borok kere tamra no khorok bori to tongnai mas bi jung to tongai Teka siya na rasu nomai. Dino saksa silang to no montri kopi no bumati umare leke pal paino. Ya baka jaga tam ko salmen bisin dino tam khaki laga naki montri borom ganang Prem Kumar yang boki si thak ni mai yang kita tam no mai khek lai mak lai na bobo hada BJP de khai tam to bobo hai. yakung yagne ayang ebong ano adino bugra saka tamne ogor babu already final जों already discuss hecha जों unification one party one bunglai tipra motha IPFT symbol da flag kai ani okay press conference noita una ko athara to thangka ulo puya prem babu thangya ulo kai bortam tam prem babu na haka u boldon da to hotel prem babu no saka thadi tini kebo after उनको नि आगरतला थांनि सेन्ट्रल एग्जीक्यूटिव आसुबो सालायजिनाय किन्तु आदिन डिक्लार ना तमनि साबायजानि मनाखै जाका किन्तु अलरेडी चकआउट खाइपेजा बुगरा बखा थिजाका के अमरि पेगरो आं तामको नासे भतो ताइगेसा और आनो हयतो लुपनानि AGS नंबर 1 नंबर 2 आं नंबर 2 GS आनि अर्गानाइजेशन प्रसारतनिखाय ऑफिशियल Prem Babungkai working president kok अब तो 7 तारिख से कब बन गया खरचा बरक इंडायरेक्ट प्रस्ताव ती सकाराता आं तो आनिंग नो बो कक से मास लिया उस्ताव कर दका प्रेम नो रनाय गई इंग्लिश संविधान नो गठन तंत्र वर्किंग प्रेसिडेंट करो GS खरंनिबो रै तमु रेजिन स्टाफ ना खाय जिसो कान्टोनि से उगो प्ले सिरेल प्ले तमु बो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बो एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट उन तंगमान हमु केन बनो रलाइया आबो सेल्फ डिक्लेरेशन प्रेसिडेंट ही इज नॉट इलेक्टेड एज ए कॉन्फ्रेंस ऑफ IPF टिनि अब राज्य समिति ना नांगमला Bahing halau. Over what kind of democracy? What kind of the party rule? After some clarification marnai. Ready tanoro. Ngai bo omo haike nang bubur phai after ulek makanai. Bo sotoro phayu. Bo ekjon CPM nong bro. Kisno khado bubur din noi, angun noi. Bo se tau party rule khai tong sibule. O ba de tipralen thainja. Ape bakta kai kiri khana bini bisin tei tipra. En tu nai. De borok tabu mun kusi garija. Bini busik tumnai ciri kok ngai mutu. Buti ma chano ra abo dosor babuni amal sile salia ble.
오 자가 탕갑래 바페 좀 탕미 기블레 쓴거 저또 사라기야 따문카 티브라는 따문카 미니스터르카 MLA르카 চেয়ারম্যান르카 দালান르카 গাড়ি르카 পাবলিক তামমানকা এই ত্রিপুরাল্যান্ড আন্দোলন খাইয় দিল্লিও 2013 দিন টংলাইকা যন্তর মন্তর 9 নি সিমি 15 জরা কন্টিনিউয়াসলি খাইকেবলা তামান খানরক নন সুতা তাম ফেসিলিটি মান খানরক এই যে 5 বছর মায়া আউনি বাইন ত্রিপুরাল্যান্ড ইয়া রেখা রেনানে রেখাটা রেসেট বা নদী কুকাগুই আর নদী কুয়াগুই তো তাই কেসার জায়গা দুরুন দুরুন কারণ থামা হাই মানকাতা মানে মানকা মায়াঙ্গা এসি গাড়ি কাকা এসি নক টংকা হাই খাতা ত্রিপুরাল্যান্ড রেখা কেন বংখা বক টংকা আ বক তর পানি ন কেসে না কি জায়গায় তাবু বুরা ন ফান লাগিয়া সুজা কখে আছে Ada saat lagi sesuatu